आपण माने कार्यक्रम शुणुंट आकाशवाणी कटक केन्द्र प्रचार करुचु भक्त कवि रामदास विरचित दाढ़ियाक्ता भक्ति गीता पंडा संवाद द्वितीय भाग बेतार रूपांतर श्रीचरण दास वर्णन झरण दास संगीत ताराकांत पंडा प्रयोजना दीपक सामंतराय। आज आसतु शुणा गीता पंडा संवादर द्वितीय भाग। मित्र मोतेराई बोइले नहीं जाओ तू ही आउ का हस्ते जेबे देबा उणा अधिके हे बाबा आम्भे जे ताहंक विश्वास दंडे न छाड़ू तांक पास ताहंक आज्ञा मानी थाऊ जेणे पेसिले तेणे जाऊ
मिनती आइलु गोसाई ए द्रव्य देई जीवा पाई जत्न करिण रख एहा आम्भंकु करिथिब दया कहिब पंडांक अग्रते मने पकाउथिबे मोते एमंत शुणी नारी बर तुंडरु नोइला उत्तर मनुष्य प्राय करी बुद्धि चिन्हिला नाही दया निधि जामाया देबे अगोचर काहू जानी बस्तीरी छार समस्त द्रव्य भारू काढ़ी तले थोइले धाड़ी धाड़ी हसी बोलंती चक्र पाणी घेनी जा पंडार घरणी ताहा शुणिल विप्र नारी कहिला बेग बेग करी घरे थुअंती सेहु धन संपूर्ण पुरिला भवन विचार कला मनि तार एता बड़ाई चमत्कार एही भारक समगिरी रहिला घर जाक पुरी हेमंत बोली बेगे जाई भारुआ आगे उभा होई बोइला सुण बाबू मोर कि जाति गोत्र अटे तोर एका भारके द्रव्य एते बहिण आनिलु केमंती ता शुणी बोलंती श्रीहरि शुण गो विप्रवर नारी आम्भे गोपाल पुओ सीना ब्रजराजांक सान जेमा विश्वास भाव देखे जार भार मु बई ताहार ताकु न छाड़े मोर मन निरते थाए सन्निधान से मते पत्र पुष्प देले ताहा मु मणे मेरु तुले अधिक की कहिबी तोते निर्मल भाव लोड़ा मोते आम्भंकु दियो सिमेलाणी ता शुणी बोलई तरुणी एड़े गरुआ भार धरी जेबे अइल मोर पुरी केमंते जीव उपवासे एकथा मन कुन आसे दंडे विलंब मात्र कर रंधन हेउछि आम्भर अन्न भोजन करी जीव तेबे से महत्व रहिब मोहिले पंडाए उठन्ते भल से न बोलिबे मोते ता शुणी प्रभु चक्र पाणी बोलंती शुण पंडियाणी बहु जंजाल मोर अछि रही आयत नोहे किछि मोर जेते कविषये कहिले जानिबे पंडाए ताहांक अन्नकु मन अवश्य करन्ति भोजन जिह्वारे घात हेला मोर रुधिर बहे तिनि धार जड़ुछि अति बड़ होई एणु मु भुंजी न पारई कहिब पंडांकर आगे बोली चलिले अति बेगे एणे जे पंडांकर नारी बहन रंधा बढ़ा सारी अति आनंद मन होई स्वामी को उठाइले जाए बोइला तुम्भ कथा सत्य बहन उठ प्राणनाथ ता शुणी पंडाई उठिले निज घर को दृष्टि दे
ଥିଲା ସ୍ୱାମୀର ଗ୍ରତେ କେ ତୁମ୍ଭ ମିତ୍ର ଦେଲେ ପେଶି ବୋଲେ ଗୌଡ଼ ଜଣେ ଆସି ଏ ସର୍ବ ଦେଇ ଗଲେ ମୋତେ ମୁଁ ଯେ କହିଲି ନାନା ମୋତେ ଅନ୍ନ ଭୋଜନ କରି ଯିବ ତା ଶୁଣି ବୋଇଲେ ମୋ ଜିଭ ଘାତ ହୋଇଛି ତିନି ଖଣ୍ଡ କହିବା ଶକ୍ତି ନାହିଁ ତୁଣ୍ଡ ପୁଣି ଯେ ବହୁଛି ରୁଧିର ଭୁଞ୍ଜିବା ଶକ୍ତି ନାହିଁ ମୋର କହିବ ପଣ୍ଡାଙ୍କ ଗ୍ରତେ ଦୟା ଯେ କରିଥିବ ମୋତେ ବୋଲି ବହନ ଗଲା ଚଢ଼ି ଯେ ସନେ ଝଟକେ ବିଜୁଳି ହେମନ୍ତ ଶୁଣି ପଣ୍ଡା ହୃଦେ ବୁଡ଼ିଲେ ଆନନ୍ଦ ସମୁଦ୍ରେ ଜାଣିଲେ ନିଶ୍ଚେ ଚଉବାହା ଆନର ବଳେ ନୁହେହା ବୋଇଲେ ଧନ୍ୟ ତୋ ଜୀବନ ଦେଖିଲୁ ପ୍ରଭୁ ଭଗବାନ ତୁ ଯାହା ଦେଖିଲୁ ସାକ୍ଷାତେ ସୌଭାଗୀ ବୋଲିବି ମୁଁ ତୋତେ ଯାହା ସେ କହିଗଲେ ତୋତେ କହିବ ପଣ୍ଡାଙ୍କ ଅଗ୍ରତେ ଘାତ ହୋଇଛି ଜିହ୍ୱା ମୋର ସେଠି ଅର୍ଜିଲା କର୍ମ ତୋର ଏ ଭାଗବତ ଗୀତା ସିନା ସାକ୍ଷାତେ ଗୋବିନ୍ଦ ରଚନା ତହୁଁ କାଟିଲୁ ତିନି ଗାର ଦୁଃଖ ପାଇଲେ ପ୍ରଭୁ ମୋର ଏବେ ସତ୍ୱର ଚାଲ ଯିବା ଶ୍ରୀମୁଖ ଦର୍ଶନ କରିବା ଛାମୁରେ ଜଣାଇବା ପାଇଁ ଏଥର କ୍ଷମ ଭାବଗ୍ରାହୀ ନୋହିଲେ ନାହିଁ ପରିତ୍ରାଣ ବୋଲି ଧାଇଲେ ବେନିଜନ ଛାମୁରେ ପ୍ରବେଶ ହୋଇଲେ ବେନି ନୟନେ ଅନାଇଲେ ଶ୍ରୀରଙ୍ଗା ଅଧରୁ ରୁଧିର ବହୁ ଅଛଇ ତିନି ଧାର ତା ଦେଖି ପଣ୍ଡା ଥର ହର ନମିଲେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପୟର ବୋଇଲେ ନର ମାତ୍ର ଛାର ମହିମା କି ବର୍ଣ୍ଣିବି ତୋର ଏ ଚତୁର୍ଦ୍ଦଶେ ପ୍ରଭୁ ପଣେ ତୋ ସମ ନାହିଁ ଅନ୍ୟ ଜଣେ ଏ ମହାପାପୀ ସ୍ତ୍ରୀ ଛାର ଦ୍ରୋହ ଯେ କଲା ଶ୍ରୀପୟର କ୍ଷମା ନ କଲେ ଭଗବାନ ନାହିଁ ଏ ତ୍ରିଭୁବନେ ସ୍ଥାନ ଭୃତ୍ୟ ଯେ ସଦା ଅପରାଧୀ ତୁମ୍ଭେ ଯେ କରୁଣା ବାରିଧି କେବଳ ଏହି ଆଜ୍ଞା ହେଉ ତୋ ନାମ ଧରି ଦିନ ଯାଉ ହେମନ୍ତ କହିଣ ମେଲାଣି ହେଲେ ଛାମୁରୁ ବେନି ପ୍ରାଣୀ ଦେବା ଦୟାରେ ଦୃଢ଼ ଚିତ୍ତ ଭଜନ କଲେ ଜଗନ୍ନାଥ ବଞ୍ଚିଲେ କାଳ ବେନି ଜନ ଶୁଣ ହେ ସୁମନ ରାଜନ କହଇ ବିପ୍ର ରାମ ଦାସ ମୋ ପ୍ରଭୁ ଜାନକୀ ବିଳାସ इति श्री दाढ्यत भक्तिर समृते मन चैतन्य संवादे गीता पंडा चरित वर्णने नाम 35 ଆପଣମାନେ ଶୁଣୁଥିଲେ